श्रीमद्भागवत ओं नमो नृसिंहाय प्रथम अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी। से ब्रज नारी पयरे मन मथाउ निरंतरे निरंतरे मन थाउ। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धर वासुदेव। नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। लीला विद्रुत कलेबर देव मानवे अगुचर। माया संसारे जार लीला जानाम भव जले भेला। करुणा कटाक्ष प्रकाशे भकत जन दुख नाशे। से हरि चरित प्रकाशे श्री भागवत एकादशे। ए भागवत धर्म कथा हेले खंडई भव व्यथा। नारद वसुदेव वाणी निमिरा जन नव मुनि। उद्धव निस्तारण बाणी जहा कहिले चक्रपाणी। से कथा प्राकृते प्रकाश आरंभे जगन्नाथ दास। व्यासनंदन मुखु शुणी निर्मल भागवत वाणी। साधु संगमे गंगा तीरे सुखचरण धरी करे। आनंदे करी अश्रुपात बहिले अभिमन्यु सुत। भोमनी नमे तपयरे मते उद्धर ये संसारे। कह श्री कृष्ण गुण मान पुणी की कले भगवान। श्री शुक उवाच कहती व्यासंक तनुज शुण परीक्ष महाराज। देवंक व्याकुले मुरारी अंशे मनुष्य देह धरी। दुर्जन दुष्टगण मारी अवनी भारा हेले हरि। लावण्य रूपे जनमही प्राणी नयने सुख देई। से रूप करी अंतर्ध्यान हरिले प्राणींकर मन। कृष्ण को मल मृदु बाणी जे अबा कने थिले शुणी। तेणे ताहांक चित हरि अंतर हईले मुरारी। कृष्णर पाद पद्म चिन्ह सुंदर मंथर गमन। जे अबा देखिथिले जन से पाद पद्मे देई मन। से रूपे तांक मन हरि निज भुवने विजे करी। कुरु पांडव मध्य हरि माया कंदले भेद करी। कपट पाशा बनवास आकर्षी द्रौपदीर केश। भीमकु विष लडु देई जतुर घरे अग्नि दाही। ए आदि जेते कष्ट मान पांडवे देला दुर्योधन। से अपमाने मान बही संगते घेनी पांच भाई। निमित्त करी तांकु हरि अनेक अक्षहिणी मारी। भारानी बारी भगवान अन्ते चलिले निज स्थान। परीक्षित वाच
अखंड निज वंश कूपे किंपा हरिले ब्रह्म सापे जार माया जुग बळे ईश्वर खेले मही तले से ब्रह्म साप नर हरि हेले पारइया न करी सर्वसंपद निज पुरी मायार बळे ता संहारी कली भी आई निज वंशे संहारी विश्रामिले शेषे अनल बनुजात होई जेनेली भई बन दही से जदु वंश मही तले क्षयनु हंती रिपु बळे सेवंती गुरु विप्रपादे भेदनु हंती वेदवादे किंपा गोविंद संहारिले निज भुवने विजे कले कृष्णर जस गुण जेते संसारे शुणी एक चिते पापी तरंती तम घोर एमंत महिमा जार भमनी कहतो समने एमंते राजार वचने। श्री शुक उवाच बोलंती वेद व्यास सुत शुण हे कृष्णर चरित जन्म हन माया धर प्रकाशी माया कलेवर नाना विचित्र कर्म करी कंदले निज वंश मारी काहार साध्य एबे भार शुणसु जनेनु पवर कली कलुष निवारण संसारे स्थापी जस गुण एबे गोविंद कले जेते कहिबा शुण एक चिते जादव बलनाश अर्थे गोविंद विचारिले चिते विप्रेजे थिले निज देशे श्रीकृष्ण दर्शन लालसे विश्वामित्रंकु आग करी श्री वामदेव ब्रह्मचारी भृगु अंगिराजे दुर्वास वशिष्ठ नारद विशेष मिलिले पिंडारक तीर्थे श्रमे चालंती वन पथे एमंते कृष्णर कुमरे आनंदे समुद्रर तीरे सकले एक स्थाने मिली रंगे करंती नाना केली सांबकु नारी बेश करी अनेक अलंकार भरी प्रसव गर्भ प्राय करी उदरे लौह पात्र भरी चालई चरण मंथरे श्रमे घृमित कलेवरे मुनिकी देखिला जपाई अंतरे अधमुख होई रहिला लता अभ्यंतरे एमंते श्रीकृष्ण कुमरे मुनिक पासे जाई धीरे करजु गल देई सिरे कुमल मधुर वचने बोलंती शुण विप्रजने जादव वंशे नारी एही अनेक दिन गर्भ बही प्रसव नुहे कि कारणे कहिलु तुम्भर चरणे लाजे न रहे तुम्भ आगे चली न पारे श्रम भागे तुम्बे सर्वज्ञ जन सार कि अछि गर्भरे एहार पुत्र दुहिता कि बाजात माया न करी कह सत शुणी न तांकर वचन कूपे बोइले मुनिजन ए नारी गर्भवास वाणी आम्भे जानिलु परिमाणी एहार गर्भे अछि बाळ निष्ठुर लहर मुसळ आज ए गर्भ प्रसविब तुम्भर वंश विनाशिब कूल समूले करी नाश भूमिरे जेते यदुवंश एमंत कही गले मुनि कृष्णकु मरे ताहा शुणी वज्र पड़िला जेह्ने मुंडे सांबकु घेनी राजदांडे तक्षणे लौह पात्र फेई पेट खुचंती हस्त देई
କର୍କଶ ପିଙ୍ଗଳ ପିଛିଳ ଦେଖିଲେ ଲୌହର ମୁଷଳ। ଗର୍ଭୁ ପଡ଼ିଲା ବଜ୍ର ପ୍ରାୟେ ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ମହାଭୟେ। ଲୌହ ମୁଷଳ ତେଜ ଭରେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜିଲେ ନିଜ କରେ। ବୋଲନ୍ତି କଲୁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କିବା ବୋଲିବେ କୃଷ୍ଣ ରାମ। ଏମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦର ସୁତେ ଲୌହ ମୁଷଳ ଘେନି ହସ୍ତେ। ଉଗ୍ରସେନର ସଭା ତଳେ ମିଳିଲେ ହୃଦୟ ଚଞ୍ଚଳେ। ଲୌହ ମୁଷଳ ତଳେ ଥୋଇ କହନ୍ତି ସଭାମୁଖ ଚାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା କଉତୁକେ ଖେଳନ୍ତେ ତୀର୍ଥ ପିଣ୍ଡାରକେ। ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି। ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଭାବେ ଏ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ଶୁଣି କୋପିଲେ ମୁନି ଭ୍ରମେ ବନ ଗହନ ପଥ ଶ୍ରମେ। ବୋଇଲେ ଗର୍ଭେ ଅଛି ବାଳ ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହର ମୁଷଳ। ଭୂମିରେ ଯଦୁବଂଶ ଯେତେ ଏ ଲୌହେ ମରିବେ ସମସ୍ତେ। ନାଶ କରିବ ଯଦୁକୁଳ ଏ ଜାତ ଲୌହର ମୁଷଳ। ତକ୍ଷଣେ ଗର୍ଭ ଫେଇ ଦେଖି ଭୟେ ବୁଜିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଆଖି। ଏମନ୍ତେ କହି ସଭା ମଧ୍ୟେ କୁମରେ ବସିଲେ ବିଷାଦେ। ଶୁଣି ସକଳ ପୁରଜନେ କହନ୍ତି ଦୁଃଖିତ ବଦନେ। ନିଷ୍ଠୁର ବିପ୍ର କୃପାନଳ ଦହଇ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ। କେ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବାସୁଦେବ। ଶୁଣି ବିଷାଦ ସଭାଜନ ବଦନୁ ନ ସ୍ଫୁରେ ବଚନ। ତା ଦେଖି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଭୀମକୁ ବଇଲେ ବଚନ। ଏ ଲୌହ ଗିରି ଶିଖେ ନେଇ ଘଷ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦେଇ। ନିଃଶେଷ କରି ଲୌହ ଘଷ ଯେମନ୍ତେ ନର ହୋଇ ଶେଷ। ତକ୍ଷଣେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ମୁଷଳ ଘେନି ବେଗେ ଯାଇ। ପର୍ବତେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳେ ଲୌହ ଘଷିଲେ ନିଜ ବଳେ। ଘଷନ୍ତେ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ। ଅନେକ ଦିନ ଘଷି ରୋଷେ ଅଳପ ରହେ ଅବଶେଷେ। ଅଙ୍ଗୁଳି ଛିଡ଼େ ଘରଷଣେ ନିଷ୍ଠୁର ନିଃଶେଷ କରଣେ। ନ ପାରି ପକାଇଲେ ଜଳେ ଘୋର ଗଭୀର ମୀନ ମେଳେ। ଲୌହ ପଡ଼ନ୍ତେ ଘୋର ପାଣି ଆହାର ପ୍ରାୟ ତାହା ମଣି। ମୀନ ଗିଳିଲା ଅତି ବେଗେ ସେ ମୀନ ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ସଙ୍ଗେ। ଚରନ୍ତେ ସମୁଦ୍ରର କୂଳେ ଜାଲେ ପଡ଼ିଲା ରାତ୍ର କାଳେ। ଧୀବର ନେଇ ମୀନ ଏକା ଜାରା ସବରେ ଦେଲା ଦେଖା। ମୀନ କାଟନ୍ତେ ତାର ଘରେ ଲୌହ ଦେଖିଲା ତା ଉଦରେ। କର୍କଶ ପିଙ୍ଗଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳଇ ଯେହ୍ନେ ମାରତଣ୍ଡ। ଦେଖି ସବର ତୁଷ ହୋଇ ନାରାଜ କଲା ତାହା ନେଇ। ବାଣର ମୂଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଫଳ ତେଜେ କି ଜଳଇ ଅନଳ। ଯେ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସିଲା। ତୀରେ ଲାଗନ୍ତେ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମିଲା ଏରକାର ବନ। ତୀକ୍ଷ୍ମ ତ୍ରିଶିର ଶେଷ ଭାବେ ଯେଣେ ଯାଦବେ ନାଶ ଯିବେ। ଯେ କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଜାଣଇ ସକଳ ବିଧାନ। ଖେଳଇ ମାୟାମୟ କଳ୍ପେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଡରେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପେ।
कूल विनाश हेतु करी अवनी भारा हेले हरि निज भुवने अवधान नीलेप प्रभु भगवान बलई विप्र जगन्नाथ श्री एकादश भागवत जानवी तीरे राजा आगे सुख कहती ब्रह्म भागे संसार तारण ए वाणी सुजने तर एहा शुणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कन्धे विप्रशापकथनं नाम प्रथमोऽध्याय।